Kepisanangan dengan suap tangan ako ngawi kapirubat ako pada bay no balajalan toko na pagbay no nga tanda basa tanda basa tay ke tanda baca kada Melayu kepemagunaan tay ke kaintutunan toko ti tanda basa iti kita toko id ko kaban telun na hopod petikan kiuhu magansak hinabo. Oke, jadi antay toko iti harahot apat pemitanan de tanda basa de balajalan toko bayno kaysa no pa nga pimato tagayo. Dikio pimato tagayo. Alansan na mangingia de kakal pa di kayo de osoro inuno i pimato tagayo. Pimato tagayo no pa nga huruf besar. Oke, pimato tagayo na penting nga gunoon mentok pimato guluh iso ayat ka. Pimato guluh tay ke timpunan da ayat. Huruf pertama setiap ayat. Perkataan pertama. Oke, ilo kaysa. Kedua na pakagog ko pamagunaan ti pimato tagayo nga gunoon mentok pimato iguluh boros pembida. Boros pembida kana po nga kata nama khas. Semua kata nama khas mesti ditulis huruf pertama huruf besar. Oke. Ilo kaysa tanda basa. Oke, kedua na pa nga titik. Tanda basa titik. Gunoon igaling pupusan ayat tomod, ayat penyata. Kalau bukan ayat bertanya akan ke ayat ketiga ilo no titik yo, ayat tomod kada hite. Oke, ketelu na pa nga ayat tanda pengudio. Tanda basa pengudio. Gunoon igaling pupusan ayat pengudio. Kalau ayat bertanya mesti diakhiri dengan tanda basa soal it tanda pengudio. Oke, keapat na pendengar koma. Popitang kiad dotelu tay ke lebih unsur id iso ayat. Telu tay ke lebih. Jadi kita toko detino kyo. Oke, jadi may toko antay iti na pa nga ayat. Iti na pa ayat iti nga tay ke petikan iti nga ayat-ayat iti petikan nga popokita kumada toko dati tay ke popokita kumadat tanganak dat pengkuro toko de mamaguno tanda basa di nabalajalan toko tino. Macam mana kita ini petikan ini menerangkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana penggunaan tanda baca yang kita sudah belajar tadi. Oke, antay toko pimato tagayo. Tanda basa pimato tagayo. Oke, antay toko antangan na pulot timpunan da ayat tadi nga sinuat pimato tagayo. Semua huruf pertama setiap ayat mesti ditulis huruf besar. Oke. Boros ngaran pembida. Teke pembida kabaatan Malaysia. Itu pembida kia. Oke, jadi ilo nepo nga pimato tagayo. Setiap huruf setiap perkataan permulaan ayat mesti huruf pertama huruf besar. Girikan Melayu kyo. Oke, antay toko pemitanan tanda basa pengudio. Ya galit iti dikyo iti. Pengkuro ko minagansak dilo. Kata tanya boros kata tanya teko boros pengudio pengkuro. Mesiti do tanda basa menguhot teko pengudio. Ti di nepanga pimato tagayo. Permulaan teko timpunan ayat. Oke, may toko kago antay lagi narisan hode. Tutuan gisem edu o kulit. Ti pimato tagayo. Tutuan gisem edu kulit. Nokta titik. Ayat to modilo. Oke, jadi atapan kahiti
permulaan ayat timpunan ayat pimata tagayo atapan iparay wagu nututu pasoangan iwagas id mangkok tunguhon doh nati pimata tagayo timpunan ayat tunguhon do 2 galas waig dikagogolok kait mendidih makagogolok karena pentingnya sudah mendidih ya. Antai teko kaguhu di tanda basa es timpunan da ayat mesiti pimato tagayo. Oke, sempenon gisam 5 menit ralatan naginda waig gepiasau. Waig gepiasau ka koma. Tensi de piasau ka gula. Titik. Kemen pala tino nga dua na unsur rohite, dua na unsur id ayat kait neretan menginyak tino, 2 unsur dalam ayat. Oke. Waig piasau tensi piasau. Waig piasau tensi piasau gula. Masiti harakomahila titik naginda. Oke, entai teko kagula hudi. Yu permulaan ayat teka timpunan ayat masiti pimato tagayo. Oke. Obuli aku makiano takuri pimato tagayo. Obuli kana penga kawasah ka. Obuli nagidat obuli kam kawasah ka. Kawasa aku magano takuri, makiano takuri kabo. Makiano minta. Jadi nugerde ayat bertanya teke ayat pengudia masiti waro tanda basa mengudia abuli nokta koma umbalai abuli kah umbalai kana penga coba jadi itu napatiti diti petikan depi barasan itu petikan depi barasan itu dia petikan pibarasan nga kita dati de pengkuro ke penggunaan di tanda basa di nabala jalan tekau tino. Oke, jadi lansan mengingat karatikau. Oke, antai tekau kawagu. Iti. Iti di tanda basa. Tanda basa pengkuro tekau udah memaguna de tanda basa meguhot. Nung harana pahititi di isai kada timpunan da ayat permulaan ayat nga masiti ayat mengudia mangan toko kuai da tanda basa bertanya taika meguhot kiyo iradilo. Oke, nunu isai ngarannu nuhilo sera kemuli pengkura kemegonsok diti nakura tumihat go innonggo walainu iri masiti memaguna do tanda basa meguhot. Harana pahot timpunan da ayat ta isai saira nunu pengkuro nakuro innonggo masiti tanda basa meguhot. Karatik ya. Jadi antai takau iti pamitanan pengkuro ko minagansak dilo. Pengkuro ko minagansak dilo. Tanda basa pengu dio. Pengkuro ko ititidi. Pengkuro ko iti naponga tanda basa teko ti di naponga tanda basa pengudia iti naponga boros pengudia. Kio jadi mesiti tanda basa pengudia. Oke, antai teko kawago tanda basa koma. Tanda basa koma. Tanda basa koma. Memaguna parai wagu memaguna pimato tagayo. Memaguna tanda basa pimato tagayo timpunan da ayat. Memaguna parai wagu koma waig gula empiasau temulok. Jadi kemain napaditi nudinga terdapat telu tai kedua unsur ka ngatiti deh. Parai wagu waig kah. Jadi mesiti harakomak ya. Jadi alansana mengingat dat karatikau. Oke, antai kawagu. Tanda basa titik.
tanda basa titik na nga mentok ayat temed teka ayat penyata. Tutuan gisem edu okulit. Okon ke ayat bertanya kia. Teka okon ke ayat mengudia. Jadi titik ke hude. Pimato tagayo timpunon ayat. Jadi iradila kasudong nagi ayat di kayu. Oke, antai teko kawago. Pimato tagayo guliat teko kawago ti pimato tagayo kia. Pimato tagayo te ke huruf besar. Mentok pimato timpuunan de ayat toi ke igulu iso ayat. Igulu te ke timpuunan kah permulaan ayat. Oke, mentok ngaran poem bida. Teka mentok boros ngaran poem bida. Megal ngaran detulun, megal ti segerdeh Banisa, Benkulon, mesti V itu huruf besar. Teka pimato tagayo. Vanessa V mesti huruf besar. Mesti pimato tagayo. Ngaran do tulun boros ngaran poem bida. Ngahi tinggal garisan nilo kia. Oke. Miagal titi di pemitanan timpunan ayat boros nugala deh pimato tagayo boros ngaran poem bida Julia. Julia. Dota kanon hiloid pasar. Oke. Dina titikan na menginya. Ila na pahudi nga ay sa titik kia. Nasilapan. Oke, minamoli Julia dota kanon hiloid pasar. Julia boros ngaran poem bida. Oke, jadi may takaw kawago. Jadi alansan ni menginya dat nakarati ko na di penentudukan na menginya tino may takaw di anway di kawago da sisimbar titi di kokaban piragyalad di kokaban hapadom 18. Hapadom 8. Mangan di kayu suatu telumis kawago iti dengan menggunakan tanda baca yang betul. Salin balik perkataan ini menggunakan tanda baca yang betul. Oke, coba kita tengok. Kaiso nomor 1. Abuli na akano. Haramehi lebah mitanandat tilaid petikan dari kia. Abuli na umbalay ka. Abuli na umbalay. Jadi iti napati di nga abuli na akano. Kamen na po nga may takaw antangay. Kamen na po nga iti napati di pimato tagayo haro titik hiti alapas na po titik nga itu pimato tagayo kyo nugara di titik nanda kago. Awi nanda. Jadi mana suatu tintalumis kyo. Oke, kedua. Nunu maan di Maria dempuran. Nunu maan di Maria dempuran. Hilad dapur. Oke, nunu. Nunu napa nga boros paguhot teka pangudia. Masih ti nadat tanda basa menguhot kyo. Ngasarohan di kayu nunu pimato tagayo kepemagunaan pimato tagayo pimato tagayo boros ngaran pembida Maria mesiti pimato tagayo. Oke, ketelu pengkuro takanu minagansak dilo hinobok. Hinobok kana pentinga kadi hilad petikan na kita takaw hilo nga takanon kobasanan di kobasan iwatas pinampang empapar. Bubur bala kyo. Bubur miagal hiti dati tu memonsay takaw da bubur kacang kyo. Bubur kasang irinan da. Iti na po nga hinobok kait unsayan mantadat nugara deh
uh, wagas ralatan da tensi tai ke wai gepiasau kuan da gula gisembet mis abuli da akanan. Jadi ila nanda hinabok bubur bela kia bubur megala bubur kacang yadik ya. Oke, paingkuro antai takote pi mato tagayo. Masiti nada minaguhot iradilo. Nah, kia. Oke. Kaapat, kaapat minameli i Julia datakanan i pasar. Nah, ila na pa nga ay saot maguhot kia, ay saot maguhot, ay saot boros paguhot teka pengudia. Jadi tentu no do okon ke ayat bertanya teka okon ke ayat mengudia. Oke. Nunumangan pimato tagayo. Tinapati dinga boros ngaran pembida Julia. Nah, jadi nung pembida masiti do pimato tagayo. Titik. Oke. Antai teko kaguhite minagansak iserlin. Nah, boros ngaran pembida do tindalam memaguna tepung tentalu gula. Nah, tepung gula. Jadi masiti nada harahot koma helak ya. Jadi kuan na di kayu dat koma hamhonggo. Nah, letakkan koma di mana yang betul. Iti titik. Nah, jadi harap mengingat dat karatika amuan sayan nakapia di kayu kalajak kyo. Nah, antangan teko do antangan na mengingat dat serad okab kago balajal teko. Jadi iriri nebay na ponsiko.